салом алейкум бародару тамошобинои канали Бубуҷон медиа. хоҳиш мекунам аввора то охира тамошо кунем. мо шаҳри душанбе умем пойтахт омадем. як апа чанд рӯз шид ки мора муроҷиат дора бародаро. ана бигем ки апа ҳол ин амихе кучада мондагия квартира надора. бигем ки ай сабаби ки маблағ надора ки як квартира бигира. медонем ки ҷа период чанд моҳ мети барои квартира гирифтан. квартираҳо ма қиматай. ози ма бародаро ами апа да пешшон мора хоҳиш ка чанд рӯза оз бо ҳамаша худаш гап мезана. просто видеоро то охира тамошо кунен. кадомид метонен имконият боша лайки бесон кунам монен ки ам видео паҳн шавава. мисол агар гарчанде натонем соҳиби хонаш када ақаллан соҳиби ҳам маконаш кунем квартира кунем ки ами хинаки оз ина хинака хитон медонем. иншолло савоб мешавад. қатиш кудаки майда дора. равай тамошо кунен лайка монен бародаро. салом алейкум апа. وعلیکم السلام. апа ҷон ами бародаро ра мефаҳмонем. اکوی غریب اپوی غریب مادر بیرون موندگی مکه جان دو گودکی مایده خطی قریب 20 ساله در بدری کوارتیره جای رفتن نداره مکه جان گشنه و تشنه روزاش میشه و نونی نمیایم بخوریم در پدزا خویم در پدوالو خوریم مکه جان نمیدونیم که جا بریم بچه کم کلونیم سیفی پنجه گرماری تایبینی شکستگی ستومرش مایی بای خمم دادرای مردم پسوده میشم قالین میشم میانو مایی بشیده دیگه قوتی کار کنی ندارم کار میکنم هیل زندگی ما پیش میبرم دیگه جای رفتن ندارم اکه جانم ده گودک خطی یه هفته در برینم کوچم خطی در برینم کدن وگه که گودک دار نمیگیریم 5 ماه 6 ماه پیریود یک خونگه 3,500 اکه دیگه زورم نمیرسه از برای خدا یاردم کنین افکار جنم در بدری کوارتیره گشتن همی اکه چون زورم نولگدم که از برای خدا بیاین سیام کنین که جای رفتن دیگه ندارم چند بلاگر رو گفتم میگه 10,000 تنبه میام سیام که میکنم ندارم شرایط کوارتیره بشینم نمیده گودکتی در بیرون ماندم از برای خدا یاردم کنین اگه جاگی گودکام کسا شدن دیگه جای رفتن ندارم اکه نمیتونه بزر تو بگیرم میگه شام نمیتونه شام اولاده که جا روز کنه و کچه بودنم جدا یا ارتل زورم دوله کدن امو ارتل چوکه نخد مونده بیرون نخواه مکه جانا اپا جانا یاردم کنه دیگه جای رفتن نداره مکه شامش نفوزمون میگره قرد قمو برام کنن میترسیم دیگه شما خنیکی آمده ای پیش دیگه جای رفتن نداره مکه جان یاردم کنین از برای الله التماس میکنم من شوهرم پرتو رفتگی بده کودک در بدر کوارتیرم هم افکار شدم روزاش میشه و هفتاش خطی نانی نمیام بخورم گشنم و تشنه بخاطری منی اکه جان بخاطری نمیده کودکم کسان شدم نمیدونم چیکار کنم که جا برم همش نمی پشاکای مردم من یاردم میکنم 20 ساله در بدر کوارتیره مادرم که زشتگی های پدرم خیلی زن داره اپام همه جان میگه که تو داری خانه جانه زبره در که جای زندگی میکنی بگه دیگه جای رفتن ندارم اگه جان از برای خدا اپای غریبان که یاردم کنه که دیگه در بیرون موندم قدید گودکی مایده نمیدونم چی کار کنم ای سری تو بگیره کشنم تشنم میکردم شام میشه و نمیدونم در پد والا خواه میکنم در پد ازا خواه میکنم موچه جان کشنه موچه جان همه جا ماندر کده سنگه التماس یاردم کنه نپا اکو انشالله اپا بچه پرونه که انشالله که نفرهایی که ما را عیاق مشون بکنم بگیم پاکیش که ما همه وقت کمک میکنم فعوده میشید مثال ما نوار میکنیم خدا را شکر بعض شهر بالنسته برآوردیم بعض شهر بگیم که کمک میکنن انشالله که همین نفرهایی که تماشا دارن همه وقت بگیم ما را باور میکنه از رحمت همون نفرهایی که همه وقت ما را باور میکنن و همین خیلی آدم را دستگیری میکنن سوم بگیم چی میکنن کدامی که نمیتونن برادرو خیر کده که نمیتونن خواهش میکنم همین شما وقتی لایک میمونن میتونه که همین ویدیو را پهن کنم لایک یا کامنت های خوب منویسین همین پهن میکنم خواهش میکنم برادرو کدامی که اگر امکانیت باشه دستگیری کنید لایک مونید که همین ویدیو پهن شوه همین اپا جان در کوچه موندگی خیلیتون میدونه که من خیلی آدمایی که بگیم شرایطشون خوبه من ویدیو هیچ وقت نمیکنم همین چند قشی تماشا میکنن خواهش میکنم برادرو همین کدامی تماشا کن اقلا گروپ هم صنفاتون را فرق کنید که ته کمک کنم میتونی شاید که سبب شوه کمک کنم برادرو انا اپا جان
карта душанбе сити гирифтем О, гуфтам. дору. Ку картатун. Данами дастмаяка. Анам картата ба кадом номер гирифтаи? 907 90 11 26 акаҷон худотонро баракат бута худованди Зор омад умри апаҷон. дроз бута. Ба нома фамилияи кие? Ному фамилияи худо. Кие ному фамилия? Раҷабова Сафармо. Ина бародару картаи хид чай, апа хид шоидай. Просто ама рости гап хидам шаҳрда канта кор доштам. Я апа мара чанд қашид беҳад бисёр хоҳиш карда сабаб ки мисол дар кӯча мондаги ма хидам ина омам аввал ба чашмам дидам. Ози бор кӯчиш ҳамаш дар чӣ мондагиай? Артел да мондагиай. Баъд шумо квартираи пешинатон ба сабаби маблағ надоштем барои амро. 4 моҳа 5 моҳа период мега 4 моҳа 5 моҳа период зурмо нарасид акаҷон ба квартира. Иншолло ма бовар дорам бародаро гарчанде агар пули бугем барои хона хариданам ҷамъ нашава иншолло раҳмон ба дастгири ҳамакаса иншолло якҷо мешем. Ин ҳамин корае ки мебинем иншолло кӯмакш мекунем ақаллан як квартира бидия ки ҳаст нафарое ки апаҷон худшон дар Россия қарор доранд хонашон бе соҳиб мондагиай занг мезанад рақамода мега апаҷон ина хонаи ма бекорай бирен наму хонаи ма дар зиндагӣ кунем бе пул иншолло ма боварӣ дорам. И дар шаҳри Душанбе бародаро бугумтон ки тарафи дӯстӣ бузургчаи дӯстӣ мешавад ку тарафи ҳамун тараф даемози бародаро ана и кадом номерая бурга так 907 90 11 26 Раҷабова Сафармо. ина дидаем бародаро чӣ хел хинакай хитон медонен ина ози қати кӯдакош дар нами хинаки дар берен шабрӯз дар берен мондагиай бародаро хоҳиш мекунам ақаллан хайр карда наметавонед кадомед ки ҳамин шаҳри Душанбе дар хона дорен мисол хитон дар Москва қарор дорен хоҳиш мекунам ки ҳамин апара ҷо кунем ки ҳамин замистонша бигзаронад тобистонаш ба хайр аст. Иншолло апаҷон гиҷое мере мега 5 моҳа 6 моҳа период гиҷое мере мо картара нав гирифтена. Иншолло ки бародаро кӯмак мекунад ҳамин болои картара рақамоша ябор так. Ман намефаҳмам акаҷон мактаб миёна хондагӣ нест ман намефаҳмам. Ина бародаро карта болош кадоми баъзе нафарое ҳаст апа ки ба номер не болои карта кати мепарпеястима 97 62 ана 0001 10 86 33 95 ин рақамои болои картаи бародаро рақамои телефон апа худаш гуфт ба нома фамилияи кия ҳамаша гуфт боя бурга хоҳиш бародаро ки ҳамин апара дастгирӣ кунем ҳамин қадар меҳнатҳои моро ба назар бигирена ҳамин апара дастгирӣ кунем иншолло ки ҳамин апа дар чанде ки ҷамъ шид ё ягон кас квартираш дод ман навори дигарӣ кӯшиш мекунам апа дар алоқа мебиром ҳамаша бо дар канал мепартом давомша мебинем боя бурга ҳазор омад ҳамун нафароеда ки моро бовар мекунад гӯем ки ҳамин хело одаморо дастгирӣ мекунам дар ҳар ки ҷое ҳастен алло ҳамата нигоҳбон боша кадоме ки берунаи тоҷикистонен берунаи ватани азизмон худованд ҳаматона бар пеши падар модар аҳлу оилатон барбигардонад дар паноҳи аллоҳ бошем видеои наваш дар кунем бародаро аз барои худо ёрдам кунед агаҷон ки кӯдакон касо шуданд дигар ҷои рафтан надорем ака намедонем азар то бегем чавҷара медонем шаволадаги ҷо рӯз кунем кӯчо будадам ҷонаи артел зурам дола кадан аммо артел ҷогадан хидмонда берем нохоҳем акаҷон апаҷона ёрдам кунед дигар ҷои рафтан надорем ака шавоч нафозамон мегирад қилтиқомо бурам кунам метарсем дигар шавон хилики омадаи пеш дигар ҷои рафтан надорем акаҷон ёрдам кунед аз барои Аллоҳ. Ассалому алайкум обуначиҳои канали Бобоҷон медиа. Бародаро ҳар касе ки хона харай хоҳиш мекунам навора тамошо кунед. Хона сироч нафрӯхта мешавад. Хона қарор дорад дар ноҳияи Данғара деҳаи Каромат. Ана хона боша бародаро дар ҳавлиш ҳавзи 6 тонага бассейн дора, ҳавз дора, об 6 тона об мебарад. Ана об, свет, мактаб дар наздикиш, балниса, ана масҷид, магазин, ҳамаи чӣ дар наздикиш ҳаст. ана амири соҳибхона мега ҳамсоямон беҳад инсонои хубай просто срочно сум дар кор шидаи хонора фурӯшда мондан. ана рақамош инамиҷа аст бародаро хоҳиш мекунам кадомед ки ҷидди хона харен хона дар кортонай метонед занг занен илтимос беҳуда занг назанен бародарҷоно кадомед хона харен метонед дар ҳамин рақамо занг бизанен айноми канали Бобоҷон медиа салом бигена нархи хонара мегатон сироч накишид значит ки арзонай хона бо бугумтон ки дар ноҳияи Данғара марамат занг бизанен айноми мо салом бигенед дар паноҳи Аллоҳ бошем бародаро.